मेरे थे दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे थे दोस्तों, 23 फरवरी 2025 को होने वाले इंतखाबात के बाद अगर मौजूदा हालात देखे जाएं, इस वक्त तारकीन वतन में सख्त बेयकीनी नज़र आ रही है। उनके खदशात, उनके ज़हनी खतरात सर चढ़ कर बोल रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले ताज़ा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया इलेक्शन में जर्मनी में गैर मुल्कियों की सख्त मुखालिफ पार्टी AFD, जो दूसरे नंबर पर तरीही तौर पर फतह हासिल करके आई है और दूसरी लिबरल सियासी जमातों को पीछे छोड़ते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर असरअंदाज होने वाली अक्सरियत हासिल की है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जर्मनी में हालिया होने वाले इंतखाबात में सर-ए-फ़हरिस्त इमिग्रेशन कवानीन, पनाहगज़ीनों के लिए सियासी पनाह हासिल करने वालों की पॉलिसी के मौजू पर नहायत ही कामयाबी के साथ कैंपेन चलती रही, मगर इस वक्त जर्मनी के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के नतीजे से ये ज़ाहिर हो रहा है यूरोप के दिल में वाक़या इस मुल्क में तारकीन वतन मुखालिफ सियासी जमात AFD की हमायत में तारीखी तौर पर इजाफा हुआ। जर्मनी में रहने वाले सियासी पनाहगज़ी हों या मजहबी पनाहगज़ी हों, तारकीन वतन अपने आने वाले वक्त के बारे में सख्त परेशान नज़र आ रहे हैं और अपने आप को अपने अहलोयाल के बारे में तशवीश का शिकार नज़र आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस बार पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पहली बार अपना हक राय इस्तेमाल करने वाले अक्सर ये सोचते हैं जब उन्होंने 23 फरवरी 2025 की शाम को टीवी के ऊपर AFD की कामयाबी का ऐलान सुना तो AFD की कामयाबी पर अपने तफसात का इजहार करते हुए ये कहने पर मजबूर हुए, ये नफरत क्यों, इतनी नफरत क्यों, हम तो काम करते हैं, हम इनको टैक्स देते हैं, हम खुद इस माशरे में अपनी जगह बनाते हैं, हम इस माशरे पर बोझ नहीं, तो ये नफरत क्यों, हम तो जर्मन बशिंदों से, जर्मन माशरे से, जर्मन कल्चर से मोहब्बत करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस बार जर्मनी के पार्लिमानी इलेक्शन में अक्सर हमारे दोस्त जो हक राय इस्तेमाल किया, कईयों की नज़र में बाएं बाजू की पार्टी डी लिंके पसंद आई, किसी को VSW पसंद आई, किसी को SPD पसंद आई, किसी को CDU पसंद आई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अक्सर वो पार्टियां हैं जिसकी इंतखाबी मुहिम में समाजी इंसाफ के फ़रोग़ को बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल गिना जाता है। इसमें सबसे बढ़कर डी लिंके का वादा है, वो इलेक्शन में कामयाब हुई तो कम आमदनी वाले घरानों को और ज़्यादा मदद की जाएगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अक्सर
تارکین وطن سابق چانسلر اینگلا مارکل کے دور کو یاد کرتے ہیں اور حسرت سے اس کو یاد کرتے ہیں، اور وہ دن یاد کرتے ہیں جب چانسلر اینگلا میرکل کی حکومت کا دار و مدار تارکین وطن کی مدد پر تھا اور وہ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ایسا لگتا ہے جیسے بعض اس وقت جرمنی میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ ایسی دوڑ ہے جو کبھی منزل تک پہنچنے والی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت حالیہ ایک مطالعے میں کہا گیا جرمنی میں تارکین وطن کے پس منظر رکھنے والے باشندے ملک کی معاشی بدحالی کے درمیان دیگر باشندوں کے مقابلے میں اپنی مالی صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ جیسا کہ جرمنی کی اپوزیشن پارٹی AfD کی رہنما جب ہنگری کے دورے پر گئی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس سوسائٹی کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں بعد 63.4% تارکین وطن اپنی مالی صورتحال کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس سلسلے میں اپنے خطرات کا نشاندہی کرتے ہیں، اور جب اس بارے میں اپنے تفصیلات کا اظہار کرنے والے تارکین وطن کی شرح 46% ہے۔ میرے عزیز دوستو، جرمنی میں مہاجرین کی تعداد حالیہ وقتوں کے مقابلے میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے اس بار پارلیمانی انتخابات میں تارکین وطن کے پس منظر میں 6 ملین سے زیادہ باشندے ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ ان میں سے ہزاروں ماضی میں پناہ گزین رہ چکے ہیں۔ ووٹ کا حق حاصل رکھنے والے دیگر مہاجرین بھی جرمن ریاست کے بارے میں اسی طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح تارکین وطن مخالف پارٹی AfD کا عروج جرمن میں چند امور کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرنے کا سبب بنا ہے۔ یہ بھی اس سوچ کے حامل ہیں جرمنی کو اپنی سرحد اور آبادی کی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ جرمن کی مہاجر برادری یا تارکین وطن یا سیاسی پناہ گزینوں کی چند غلطیوں کو گنایا جائے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تشدد پسند مجرموں کے بارے میں سخت موقف، پناہ گزینوں کے خاندانوں کے دوبارہ اتحاد اور ان کے آنے پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر میرے ملک میں AfD پارٹی ہوتی تو میں اس کو ووٹ دیتا۔ اگر میں ذاتی طور پر یہ دیکھوں پاکستان میں جیسے تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی پائی جاتی ہے، اس کے اور AfD کے خیالات تقریباً 99% ملتے ہیں۔ وہ بھی تحریک انصاف سوشل میڈیا پارٹی ہے، AfD بھی اس وقت سوشل میڈیا پارٹی ہے۔ AfD نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جرمنی میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے، جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی تارکین وطن برادری کے لیے مزدوروں کے حقوق کی وکالت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مہمانوں کی سماجی بہبود کی کوششوں کے تناظر میں سب سے مقبول پارٹی تھی۔ جرمنی میں گزشتہ برسوں میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اور دیگر یورپی ممالک میں سیاسی پناہ کے متعلق سیاسی پالیسی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اگر اسی طرح اگر انفرادی طور پر بھی جائزہ لیا جائے تو تقریباً 33%
जर्मन लोगों में तारकीन वतन के बारे में नफरत अरूज पर तो नहीं मगर उनके दिलों पर पनप रही है। मेरे दी दोस्तों, अगर देखा जाए जर्मनी में इस वक्त कोई भी पार्टी सही मायनों पर तारकीन वतन की मदद नहीं कर रही, ना ही उनकी नुमाइंदगी कर रही है। और अगर देखा जाए हालिया इलेक्शन में जर्मनी की गिरती हुई माशियत को उनकी अवलीन परेशानी है, जो उनके बकौल AFD के अरूज का सबब बनी। और देखा जाए तारकीन वतन बेचैन हैं, यकीनन क़दामत पसंद CDU, CSU, AFD के साथ इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत बनने पर तैयार नहीं होंगे, लेकिन अपोजिशन के तौर पर AFD का एक बड़ा नाम होगा, जिससे तारकीन वतन और ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और परेशान हैं। मगर आप तारकीन वतन को हेर फ्रीडरिश या मिस्टर फ्रीडरिश मैर्स से बहुत ही ज़्यादा तकवात हैं, और इन सारे तारकीन वतन को उम्मीद है जर्मनी के अगले वज़ीर आज़म या चांसलर फ्रीडरिश मैर्स मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे, मुल्क में नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे, मुल्क को इत्तेहाद की तरफ लेकर चलेंगे और मुल्क की माशियत को बहाल करेंगे। और हम और तारकीन वतन उम्मीद करते हैं जिस पार्टी ने भी इक़्तिदार संभालना है वो अवाम पर रहम करेगी, वो तारकीन वतन पर रहम करेगी, महाजरीन पर रहम करेगी और इमिग्रेशन कवानीन भी नॉर्मल रखेगी, बल्कि वो जर्मनी के तमाम रहने वाले शहरियों पर भी रहम करेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमने आपके सामने इलेक्शन के बाद ताज़ा सूरत हाल, जो गैर मुल्कियों तारकीन वतन इमिग्रांट के दिलों में जो ख़तरात, जो खदशात, जो फ़िक्रमंदियाँ पैदा हो रही हैं, उस सिलसिले में एक सर्वे के बाद आपके सामने एक प्रोग्राम रखा। उम्मीद है हमारा आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।